se dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela špilova. Ovoga puta radim novu epizodu karaktera koji Speed Duel nije napravio iz originalnog serijala. I to je Jean-Claude Magnum, ninja lik iz Battle Citadel turnira. Jean-Claude Magnum je karakter koji je igrao ninja špil i borio se u jednom jedinom duelu i to protiv Mai Valentine. Mai je njega pobjedila u duelu, ali to je bio malo onako duel sa visokim rizikom. Da je Mai izgubila, morala bi da mu postane verenica i ne bi ušla u finale Battle City turnira. Mai je njega pobjedila jer Mai je ipak profesionalni duelista i otišla u finale. Međutim, pre nego što je otišla u finale, on je nju pokušao da kidnapuje. Zašto su toliko psihića u crtaču za decu? Ja ne mogu. Ne znam šta se dešava. Japanci, šta radite? Ali na kraju su sve dobro završilo po družinu, glavnu ekipu i Mai. Jean-Claude Magnum je samo po imenu parodija na karaktera Jean-Claude Van Damme. On je također isto hollywoodska zvezda u Yu-Gi-Oh! I to je uglavnom u nekim akcijnim filmovima. Najpoznatiji su mu neki kao ninja filmovi, gdje se on predstavio da je on sve te stantove radio sam. Da nije imao ono kao double-a, kako se već kaže to, onog statistu. Ali na kraju je sve ispalo naopako jer se i provalilo da je on samo glumac. On je u Battle City turniru imao 5 onih locator kartica, što znači da mogao je nekog da pobedi, da uzme jednu karticu i da uđe u finale. Ali on je izabrao da se bori protiv Mai u tom zadnjem duelu i da izgubi. Znate da je u Battle City finalu 8. duelista kasnio, to je bila i Shizu. A locator kartica imao tačno onoliko da 8 ljudi sakupi svako po 6 i da uđe u finale. Znači da je on morao da naleti negde na Ishizu i da imaju Ishizu i on duel. Njegov špil se sastoji od ninja čudovišta. U speed duelu imamo samo jednog ninju i to je Strike Ninja. Pa kako sam napravio njegov špil? Pa kao i uvek ja izmišljam stvari i uspio sam da napravim jedan veoma cool ninja špil. Uz čak 3 njegova skilla. Mislim, u speed duelu nikad neće njega napraviti jer je nebitan karakter i nebitan duelista. Čak i njegove monstere u glavnoj igri nisu uradili. Postoji brdo ninji, ali nikad se nisu setili, ajde napravimo ono što je bilo u animeu i da napravimo njegov špil. Idemo što sam ovdje spakovao u špilu i ide dalje video. A krećemo sa špilom, odnosno sa skillovima. Jean-Claude Magnum. To je ovaj lik, ako nisam do sad objasnio. Flip this card over when you activate this skill. I kada flipujemo, imamo Hollywood Action Superstar sa backgroundom klasičnog skilla. Jean-Claude Magnum skill karta kaže once per turn in your main phase you can target one ninja monster you control. You can make second attack during battle phase on your opponent's monsters this turn. Cool. If you flip summon ninja monster, apply following skill. Target one set spell trap card on the field, destroy that target. Što znači, šta sam ja ovdje uradio? Ajde, ovo je neki vanila, onaj najobičniji skill koji sam mu dao. Fora je sa ninjama, znači onog strike ninja ko summonuje, to jest flip summonuje, a može da uništi spell ili trap, kao što su radili one OG prve dve ninja, onaj Crimson Ninja i Armored Ninja. Tako praktično je to taj neki efekat. Može i da napada više puta, to sam ukrao od jednog Exis monstera, čini mi se, koji isto ninja i može da napada više puta. Što znači da sam mu dao neku tu kombinaciju novog i starog ninja fazona u Yu-Gi-Oh! I to mu je prvi neki skill. Ajmo da imamo drugi skill. Drugi skill je isto Jean-Claude Magnum, naravno, at the start of the duel, flip this card over. I flipujemo over. Ovo je ninjitsu Art of Transformation. I eto, malo drugačiji background, dao sam mu samo isti bukvalno background, samo sa
crvenom pozadinom. Jean-Claude Magnum skill. Twice per duel, but only once per turn. During your main phase, you can tribute one ninja monster you control and target one monster in your opponent's graveyard with same or higher level than tributed ninja monster. Special summon that monster to your field. That monster is also treated as ninja monster. Ovo su te ninja trap karte koje postoje u Yu-Gi-Oh! Ninjitsu Art se zovu karte i sve rade sa ninja monsterima. I ja sam jednu takvu uzeo i napravio kao skill. Znači ti možda Strike Ninju, pošto je jedini ninja, žrtvuješ i da pozoveš nešto sa protivničkog groblja koji je level 4, pošto je Strike Ninja level 4, ili higher level, i summonuješ na tvoj teren i to se dalje računa kao ninja. Ti onda i to čudovište u nekom trenutku možeš, pošto twice per duel, možeš da žrtvuješ da pozoveš još nešto jače. Što je veoma cool. I to je kao taj neki ninjitsu art of transformation. Neka ta fora. I idemo u meni najomiljeniji skill, ovaj treći. Jean-Claude Magnum, at the start of the duel, flip this card over. Ovo je Ninja Master Shogun. Slika, odnosno art, je njegov boss monster, kog je on prizvao protiv Mai, i on mu je bio nešto što je njegov ceo špil radio oko njega. I sad ćemo da vidimo šta ovaj skill radi. Jean-Claude Magnum skill. If you control face-up ninja monster, all warrior monsters in your hand and field are treated as ninja monsters. Znači, dovoljan ti jedan strike ninja na terenu da svi u ruci i na terenu postanu ninja. Pa i sad. Once per turn, when you normal summon ninja monster, you can special summon one level 4 or lower ninja or Masaki monster from your hand, deck or graveyard in face-up attack position, but half its original attack. Šta se tu dešava? On je imao strategiju kada pozove njega da pozove još dvoje ninja iz svog špila. Te dve ninja koje on pozove su ekstremno slabi, imaju 400 atak, tako nešto. Tako da sam ukrao tu foru da kada on pozove jednog ninju, odnosno strike ninju, da sve njemu u ruci i na terenu postanu ninja. I pošto je pozvao ninju, iz ruke mu sve u ruci su mu ninja i on može bilo kog warriora level 4 ili lower da pozove, jer je on sad isto ninja. Što je cool. Sad ćete vidjeti koju sam kombinaciju napravio sa tim. Međutim, može da pozove i Masaki čudovište, to znate, jedan jedini Masaki the Legendary Swordman, tako da, to mu je to. Znači, ima neke opcije sa ovim Ninja Master Shogunom. Ovo što mu skraćuje atak za pola je fora da ne bi bilo OTK, jer prethodno kad nije bilo smanjen atak, imala je kombinacija gde ja protivnika ubijem bukvalno u jednom potezu i to mi nije bilo. To pogotovo za ovog karaktera koji je nebitan lik. Tako da sad ćete vidjeti kombinacije koje ima. Tako da to mu je to što se tiče skillova. Ajmo da vidimo špil. Špil se sastoji od 3 strike ninja, jer mora da ima nekog ninju, a ovo mu je jedini u speed duelu. Tako da Strike Ninja je tu. Njegov efekt praktično nije nešto bitan u ovom špilu, neće da ga koristite, koristi se više samo zato što je ninja, Strike Ninja i kroz skillove. I to je to, ništa sve. Cyber Gymnasta, pošto pogledajte koja je to sličnost, kao da je flipovana i kao da je ženska verzija nekog ninja. Tako da je super upalo u ovaj špil, pogotovo što je i warrior, može se srče, može svašta. I ja sam nje 3 dao u ovom špilu, kao da je neki kunoichi. Šta je Ninja Master Shogun radi? Možemo da pozovemo Strike Ninju, ona nam je u ruci, na primjer, ona sad postaje ninja, pošto je ninja na terenu. Pozovemo nju, njen efekt se aktivira, uništimo protivničko čudovište u tak poziciji i protivnik je slobodan za direktni napad preko Strike Ninja i Cyber Gymnasta. Iako imamo neku equip kartu, a ima je ovdje u špilu, protivnik praktično može da završi svoju karijeru u jednom potezu. Tako da,
nisam htio toliko da ga ojačavam, a i plus, kad bi pozvali nju, njen polovični napad je 400, kao i one ninje koje on pozivao u animeu. Pa dobro, imamo dalje. Još jedna karta koju sam stavio 3 komada, to je Legendary Swordsman, to je Masaki the Legendary Swordsman. Cool. On je tu. Kao što vidite u pozadini imam jednog Flame Swordsmana, eto tu je bio višak pa sam ga ubacio, plus ovaj jedan Flame Manipulator, samo eto stoji tu da bude kao ukras i to mu je to. Šta još liči na ninju? Evo ovaj Night Assailant, on je tu također, jest da nije warrior i nije searchable, ali je cool da bude u ovom špilu jer tematski onako izgleda kao neki ninja, kao da je neki warrior, ali dobro, nije warrior, šta da se radi, to je tako. Ali stvarno liči na Strike Ninja, realno. Pogledaj. Baš je cool. Idemo dalje, znači to je on jedan, imamo Mysterious Guard koji radi u kombinaciji sa Warriorima, isto je kao bukvalno flip efekat i liči praktično na nekog monka ili nekog ninju. Imamo Crystal Seer, Kunoichi još jedna, nice, jest da nisu ovi su spellcaster, nisu Warrior, ali dobro. DD Warrior, praktično nije opet ninja i to, ali je Warrior koji onako podsjeća na ima neki fazon ninja, tako da je upao u ovaj špil. I to mu je to što se tiče monstera. Jedini dodatak koji bi mu možda dodao je Sasuke Samurai. Jest da je samuraj, ali opet je neki warrior, mogu bi da se srčuje protiv nekih karata i dobre karte. Tako da nalazi se tu sa strane za, ne daj Bože, u side decku. Idemo sad spell i trap, kaže Reinforcements of the Army. Pa mislim da bi što pre došli do ninja, ovo je potrebno. Ili ako izgubimo ninja na terenu, ne možemo da aktiviramo neke efekte, evo, Warrior Returning Alive, da bi vratili ninja sa groblja u ruku. Imamo Hidden Armory, koji će da nam srčuje 2 karte. To su Sword of Dragon Soul, koji je super riška ririška. I Fusion Sword Masurame Blade. Ja znam ovdje mogu da ga trpam i sa United Withstand i Mage Power i to, ali mi nekako nije bilo to, nisam htio da pojačavam ovako nekog nebitnog karaktera i onda sam mu napravio samo ove 2. Ok su, i one su jake, daju dosta za atak. Ova 700, 800 opet je prejako, a sad ćete vidjeti i trapke koje sam mu dao, pa onda plašim se da ne bude prejako. Anti-Magic Arrows, nešto što bi realno ninja koristili, neke strelice i to. I to mu je to što se tiče spelki. Što se tiče trap karti, gledao sam tematiku opet da pogodim, to je Sealing Ceremony of Mokuton, to je znači vezano, Mokuton to je za zemlju, Earth jest. Tako da ubacio sam ovu kartu, mislim realno ne može nešto mnogo da koristi, jest da ima Earth, čudovište 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Earth čudovišta, nije neka sad karta za ovaj deck, ali pošto je ninja bio nacrtan, rekao sam mora da mu bacim ovu kartu, pa šta bude nek bude. Također evo mi ovdje još jedna ta kopija, znači još jedan Mokuton i Suiton, samo što za Suiton praktično je u side decku jer ninja je u side decku zato što samo je ovo water čudovište koji ima ovaj špil. I ne može se odigra uopšte, tako da samo stoji tu kao tematika sa strane. Zauzima mesto. Eliminating the League, ovo su kao neke ninja ojame, što je cool ispalo za ovaj špil, dobra karta. Imamo oružje ninja, to je kunai, bacio sam 2 arta jer su različiti artovi, pa mi je bilo zanimljivo da ima oba. Tako da top. I Blast with Chain, zato što eto, kao što je kunai with Chain tu, tako i Blast with Chain. Tako da ima dosta karata koje ga ojačavaju, ima dosta karata uz skill koje bi radile dobro i to mu je to. Nadam se da se svidao ovaj špil i ovaj video, tako da udajte neki like, komentar i tako to. Evo još jednom kako izgledaju skillovi.
Jedan, drugi, treći. Zadnja strana. Pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao!